Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hello everyone and welcome to my channel. I am Animesh Gogoi Nivaran and today we are going to discuss about voice exercises. How to improve your voice. It will be a multilingual class. दोस्तों आज हम वॉइस कैसे आप अपनी वॉइस को कैसे सुधार सकते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। ভাইটি ভণ্টিসকল আজি আমি আমাৰ ভইচটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ, ভইচটো কেনেকৈ স্পষ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। ভইচৰ কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে সেইবিলাক এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম। So let's start. Now, how can we produce our voice? हम अपनी वॉइस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हमें हमार वॉइस तो केनेके उलियाब पारो। We produce our voice through our articulators, our tongue, our lips, our teeth, our vocal cords and glottis. They are all the articulators. They are known as the articulators. Okay, so some sounds are there which require articulators. हम अपनी वॉइस अपनी आर्टिकुलेटर्स की मदद से निकाल सकते हैं और ऐसा कुछ साउंड है जो सिर्फ हम आर्टिकुलेटर्स की मदद से ही निकाल सकते हैं। আমি আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান সাউন্ড আছে যোনবিলাক সাউন্ড আমি অকল আৰ্টিকুলেটৰ দিহে উলিয়াব পাৰোঁ। ঠিক আছে, সেই আৰ্টিকুলেটৰ বিলাক হৈছে আমাৰ মুখখন আছে, আমাৰ জিভা আছে, আমাৰ দাঁত আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে কি আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ বস্তুটো। হয়, you might be thinking how we use our articulators. Okay, now just put your hand inside in front of you, okay, and just pronounce pa pa pa. The upper lip and the lower lip are compressed, and when you speak out the words pa, the words comes out with an explosion. This is known as plosives. Pa tha ta. All these things need articulators. Okay, we have to place our articulators in the appropriate place so that these things comes out, these words comes out. हम अपनी articulators को यूज करना कैसे करते हैं, मीन्स किस जगह से हम कर सकते हैं। एक जगह में हमको प्लेस करना पड़ता है, उस प्लेसिंग के मदद से ही हमारा जो वर्ड है वो वर्ड निकलता है। प्लेस কৰাৰ পিছত আমাৰ वर्डটো আমাৰ মুখৰ পৰা ওলায়, যেনেকৈ প थ ट, it comes out with an explosion. Now the main thing is that all these words pa tha ta kha ga, all these words need or require articulators, but there are some words which require no articulators. It comes from within yourself, it comes from your stomach, and these words are the vowels a, e, I, o, u. We don't need the articulators. कुछ ऐसा वर्ड है जिसके लिए हमें आर्टिकुलेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। वो वर्ड सिर्फ हमारी पेट से निकलता है, मीन्स सांस जब हम छोड़ते हैं तब निकलता है, कोई भी बाधा नहीं है इस वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए। কিছুমান वर्ड এনেকুৱা আছে যোনবিলাক वर्डৰ কাৰণে আমাৰ একো বাধা নাথাকে। আৰ্টিকুলেটৰ যে আমাৰ দৰকাৰ নাই, এই শব্দবিলাক ডাইৰেক্ট ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে আৰু সেই শব্দবিলাক হৈছে ভাৱেলছ এ, ই, আই, ও, ইউ, এই শব্দবিলাক। Now, how to pronounce these words? Okay, let's start. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U.
Now, when we are pronouncing these words, my face might look a bit awkward. No need to worry about it. Okay, your face might look awkward, but you are actually pronouncing the words perfectly. In acting, the main problem is that whenever we speak a dialogue, we used to eat up our words. Okay? एक्टिंग में ऐसा होता है कि हम जब डायलॉग्स बोलते हैं तो हम अपना जो वर्ड्स है वो हम खा देते हैं, क्योंकि हम प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करते हैं। प्रॉपरली प्रोनाउंस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम अपनी आर्टिकुलेटर्स को अच्छी जगह प्लेस नहीं करते हैं और पूरा बोलते नहीं है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ए ई, अगर हम अपनी पूरा मुंह को खोल के बात बोलते हैं तो वो वर्ड डायरेक्टली पहुंचता है। আমি আমার মুখখন খুলি পিনে যদি কথা পাতো তেতিয়া এই শব্দবিলাক স্পষ্ট ৰূপে আপোনাৰ দৰ্শকৰ ওচৰত গৈ পায়। সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমি কথা পাতো আমি সদায় মুখখন মেলি পিনে কথা পাতিব লাগে। ঠিক আছে? We have to open our mouth to speak so that every word is pronounced properly. When we pronounce our words properly, then our words will be understood by everyone. We don't eat out our words. But if we don't pronounce our words, suppose how are you looking, how is this, how is that, how are you doing, how are you, I'm so happy to meet you, आप कैसे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे भेट करके, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ খবৰ, খুব ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই। In all these words, I am speaking by opening my mouth wide open so that you are understanding. But if I eat my words like this, it's good, it's very good. I'm just eating my words. So never eat your words. Speak the words perfectly by opening your mouth. Okay? So if you do this exercise, A, E, I, O, U, for 2 minutes, then your words will be spelled perfectly and you will have no problem. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप पूरा अपना मुंह खोल के बात करते हैं। तो आपको डायलॉग डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुंह যেতিয়া আপুনি খুলি পিনে মুক্ত কণ্ঠৰে যেতিয়া আপুনি কথা পাতিব তেতিয়া আপোনাৰ একো সমস্যা নহয় আৰু ডায়লগ ডেলিভাৰী সময়ত আপুনি একো প্ৰবলেম ফেস নকৰে। Now let's move on to the second exercise. Now what we want to do is that I have told you about the other things, other words such as pa, ka, kha, ga. Okay, these words need articulators. Suppose pa needs these two words, kha your tongue and touches your back palate. Okay, kha it spreads out. Okay, so we have to pronounce these words now. এতিয়া আমি এই শব্দবিলাক আমি pronounce करेंगे, যেনেকৈ pa, kha, ga, ये शब्दবিলাক अभी हम ये word हम pronounce करेंगे pa, kha, ga, but we will be using emotions in these words. Okay, so I'm telling you the process of how you can use the emotions. Suppose you are taking a bow, you are putting it and you're just pulling the string and you're releasing the words. Pa! Take one more bow, put it, and then come.
one more, gun. Okay, you can play these words with this process, it will come out perfectly. ये process आप यूज कीजिए। आप एक धनुष उठा रहे हैं, धनुष में एक बो लगा रहे हैं, बो का नाम है प। प जितना जोर से आपका ये जो है, ये जितना जोर से आप खींचेंगे उतना जोर से आपका आवाज निकलेगा। प क ग। আপোনালোকে বুজি পাইছে মই কি কৈছো? ধৰি লওক আপুনি ধেনুকা এখন লৈছে, ধেনু লৈ কাৰৰ বদলি আপুনি সেই শব্দটো লৈছে, শব্দটো আপুনি যিমান জোৰছে টানি পিনে আপুনি এৰিছে সিমান জোৰছে আপোনাৰ শব্দটো ওলাই গৈছে। তেনেকে প খ গ। ওকে, এনেকে আমি এই গেমটো খেলিব পাৰো। ঠিক আছে, আমি শব্দ এনেকে খেলিব পাৰো। Now, whenever we speak dialogue, let's move to the third process, third exercise. Whenever we speak dialogue, sometimes it so happens then we make one sound like I think you are good, like this. Okay, what happens? Our saliva comes out, and whenever we speak, this, it's a sort of filler, it just happens. So how to stop this thing? कभी हम डायलॉग जब बोलते हैं तो ऐसा वर्ड बीच में आ जाता है हमारे, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? डायलॉग को हम केতিয়াবা আমাৰ এই বস্তুটো আহিলে, এইটো বস্তু আহিলে কিন্তু আমি কৰিব নোৱাৰিম, ভালকে কৰিব নোৱাৰিম, মানে ডায়লগটো ডেলিভাৰি কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ ৰখাব পাৰিম? Just do one thing. This is your tongue. Okay, you have to move your tongue clockwise and anti-clockwise inside your mouth in such a manner that you are chewing a pan or chewing a chewing gum. Okay, like this. अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, आपकी जो जीभ है उस जीभ को आपको ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपकी मुंह के अंदर अगर करते हैं, तो ये जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज तो কৰিলে আপুনি এই প্ৰব্লেমটো নেপায়। ঠিক আছে, এই তিনটা एक्सरसाइज आज আমি কলো। ये तीन एक्सरसाइज आज हमने आपसे शेयर किए हैं। We have discussed these 3 exercises with you today. And if you like my video, then please subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon. And if you have not watched my previous videos, then I have given a link in my description. Do watch my videos. Thank you.